Bitaw mo yan. Sunog na. Tutok na yan. Pumalas na. Hindi pala bearing. Very siya. Okay guys, kapitan natin yung bago. Bagong diode. Yan natin yung bagong diode. Wala na. Ito. Ayan guys. Revolution mo boss. 1.3 na. Kanina Hindi, lakas pa yung nagawa nung nagbago, nag-reset yan eh. Kanina, 11 volts lang eh. Rev mo, kahit revolution, ayaw. Ayan oh, okay na ayaw. So, dahil lang problema guys. Kanina, umuugong yan eh. Ayan, wala nang ugong. So, okay, bye bye. Bios. Okay.